Pozdrav svima, dobrodošli na još jedan video. Danas, kao što ste mogli vidjeti u naslovu, imamo novu budžet navigaciju, kao i kamere i blind spot detektor, dakle detekcija mrtvoga kuta. Navigacija nije skupa i to je ono u stvari što ja volim, jer na kraju krajeva jebeš ti navigaciju od 1000 eura, puno će ljudi se prije odlučiti za nešto ovakvo nego da daješ 1000 eura za nešto što nećeš baš toliko koristiti osim ako ne putuješ po svijetu. Tako da ja uvijek gledam da je nešto budžetno i naravno uz popust za kod koji vam je dole u opisu videa možete dobiti ovu navigaciju, kamere još povoljnije. Mi imamo vidjeti šta nam je to AUSI pripremija. Dakle, radi se o BX navigaciji, radi na CarPlay, radi na Androidu. Ovo se inače izgovara AUSI, ali ja se osjećam kao kreten dok to izgovaram, tako da ćemo mi govoriti AUSI, zato što ne znam, nekakav AUSI, možda da živim u Engleskoj bi mi bolje stajalo. Bilo kako bilo, pakiranje izgleda dosta kvalitetno, pa ajmo vidjeti šta oni nude. Dakle, to bi bio taj ekran. Nije velik, znači dosta je kompaktan, moćemo ga montirati i na više modela motora. Ono što mi se ovako odmah na prvu sviđa, ovaj ovdje dio i ovaj ovdje vanjski obruč. Ne znam koliko ste upućeni, uglavnom ovo su inače ploče za hlađenje. Znači što je veća ploča za hlađenje, to će se uređaj manje grijati, to je dobro. I ovo je rađeno od aluminija, tako da sigurno će biti jako dobro. Mislim da neće biti problema što se tiče pregrijavanja. Ovdje je komad kabela koji, kao što vidite, stvarno ga ima. Nije neki socijalni, to mi se sviđa, i ovdje ovaj zatvarač kao vodonepropusni. Ništa, to je bilo to, a moća vidjeti dalje šta ima. Kamera sa 10 metara kabela, šalim se, nije 10, ali je stvarno, ima dosta kabela. Također vodonepropusne spojke, ovo kaže da je M1, mislim da ovdje čak i na kameri negdje piše koja je prednja stražnja, gdje bi bio gornji dio. Kamere snimaju 1080 piksela, što nije loše, međutim ja nikad ne vjerujem tome što piše, to ćemo vidjeti kad namontiramo na motor. Ovo ide na akumulator, ovo je GPS tracker, znači dobijete uz njega i GPS, što je dosta dobro, odašiljač koji se spaja direktno na bateriju, tako kako bi navigacija mogla imati poziciju uređaja. Također vjerujem da će ovdje negdje biti SIM kartica koju ćemo ubaciti u uređaj i tako je dalje koristiti. Ovo su nekakve razne braketice za montažu. Šta je ovo? Ljudi, inače se kad gledam ove unboxinge, uvijek oni nešto pripremaju, a ja sam stvarno glup za to. Evo GPS odašiljača, a šta je onda ovo bilo? Ja sam bio uvjeren da je ovo GPS, ali ima vidio ovo nije GPS. Vidit ćemo sad u pustima šta je ovo. Mislio sam baciti filmski, ali izgleda da ne može baš tako. Dakle, ovo je GPS tracker, na njemu piše this side up, znači mora biti ovako postavljen, debeli kabel, to je dobro. Problem kod nekih navigacija je što su super dok ste vi u domaćem prometu, dok imate interneta na mobitelu, ali većina problema proizlazi kad vi dođete negdje vani u stranu državu, nemate SIM karticu i onda vam je potrebno nešto da bi održavali taj signal, to jest mogli imati dalje navigaciju. A ovo je zgodno. Dakle, ovo za palac da možemo upravljati s navigacijom sa konzole, to jest sa volana, kormana, kako god vi to već zovete.
TPMS senzori za gume koji moraju ići na aluminijske ventile željezne, znači nemojte ovo stavljati na gumene ventile. Vidjeli ste šta se meni dogodilo na gumenim ventilima sa ovim mjeračima pritiska. Na ovom motoru ovo nećemo montirati pošto ih već imam tvornički ugrađene. Ovo bi rekao da je po dužini kabela stražnja kamera je kabel dosta kraći, a pošto ovo sve ide ispod sjedala, mislim da mi je to jedino logično. Skup kabela, dakle prednja stražnja kamera, GPS, šta je ovo, power i kontroler koji ide sa volana. I mislim da se to uključuje ovdje, znači to je to. To je to sigurno. Zanimljivo. Također ono što ja preporučam je, ovdje do duše ima već uključen osigurač, ali ukoliko nema osigurača na ovakvim navigacijama, dodajte ga vi, tako da bilo što da se dogodi, da se ne bi platila instalacija od motora. Evo još neki kabela, ovo isto ide na bateriju vidim. Ovo je power, dakle od ovoga dolazi snaga. To mi je jasno. A onda bi ono mogao biti senzor za mrtvi kut. Znači to će trebati biti postavljeno negdje izad. Power. Dobro. Ovdje već ima ova kutijica, znači sa osiguračem i tako dalje, tako da mislim da nema potrebe da ugrađujete dodatno osigurač, što mi je dosta dobro. A da, ovdje dobijete još dosta ovih braketica, nosača, vjerovatno za različite motocikle. Ovo pretpostavljam da služi za onaj brzi otpust, jel da možemo skinuti navigaciju, da to je to. Tako da ne skidamo svaki put navigaciju sa sa cijelog kućišta, nego da je samo ovdje preko ovoga botuna, tako reći, otkačimo i nosimo je sa sobom doma. To je dobro. I evo malo accessorize, wow, dobijemo i kacavidu, svaka čast, lijepo, vezice, naravno. Šta je ovo? Screen protector accessorize, zanimljivo i jako dobro. Krpicu i alat. I AUSI TF kartica, SIM kartica koju, to je TF kartica od 64 GB koju ubacimo u uređaj, tako da to mi je dosta dobro. Waterproof, impact resistant, cold heat resistant, IPX7 rated waterproof. Tako da dosta dobro. I naravno, pošto nema papirnatog manuala, nažalost ja volim da ima uvijek papirnati, ali ovdje to i nije slučaj. Znači ovdje imate QR kod i tu dobijete sva uputstva i onaj dio koji nismo znali šta je, u stvari je ovo senzor, to jest detektor mrtvog kuta koji ćemo montirati na motor i vidjeti kako on zapravo radi. Dakle, cijena ovoga uređaja je oko 320 eura, zavisi odakle ste, pa kad računate u konverziju u eure. Šta se mene tiče, to stvarno nije puno za nešto ovako, dakle da imate taj Android zapravo koji ima i GPS i sve, tako da možete otići u drugu državu i dalje imati GPS signal. Naravno da bi mogli putovati, to jest da bi imali navigaciju. Super stvar mi je što ima ovaj detektor za mrtvi kut, također ima i senzor u slučaju sudara, pada motora, automatski sve snimke zaključava i ne mogu biti prebrisane. Bilo da vam to služi kasnije za nekakav sud ili za odštetu, bilo šta da budete radili. Također u sebi ima i zaštitu od krađe, što je super, znači kad ga stavite u park mod, bilo šta da neko pomakne motor ili nešto, automatski se pale kamere i snimaju, tako da to je isto jako dobro i korisno, naročito kod nas na Balkanu. A ja bi prestao s priča, namo namontirati ovo na brzinu na motor i idemo probati u vožnji.
Evo kako to izgleda u vožnji, dosta se lipo vidi, tu nema šta reći kad uđemo u ovaj rekorder. Evo odmah nam svitli da nam je bio u mrtvome kutu. Sad ćemo vidjeti kad se ovaj auto približi. Naravno, evo vidite, već on nakon jedno 10-ak metara on meni već upozorava. Tako da to mi je super, inače imate i zvučne signale koji dobijate preko komunikacije u kacigi. I evo sad je prestalo. Ovdje možete udarati screenshotove. Mislim da čak evo i prednja kamera nije loše i sad me zanima šta kad mi sad ćemo usporije, evo dolazi mi auto tamo i sad me zanima šta će se dogoditi. Aha. Dakle i dalje odmah daje alarm, evo odmah daje alarm ovdje, bez obzira šta mi je prednja kamera, tako da to mi je super. Ovdje za ovo bi trebalo to još malo bolje upariti, ali pošto ja već imam tvorničku navigaciju, samo ćemo ovo ovdje iskoristiti. I evo ovdje vidite front normal recording, ovdje možete namjestiti sve postavke, naravno snimanje koje se snima na onu karticu i to funkcionira dosta jednostavno, onda vas samo vraća natrag na onaj prvobitni ekran. Također ovdje priko ove tipke se vratite nazad i ovdje možemo vidjeti gdje smo, možemo gledati pozive, znači ono doslovno sve šta god hoćemo. I također opet sa jednom tipkom nazad, evo nas tu. I ovdje se vraćamo na ovaj TFT display. Ovo je dosta zgodno, recimo, ne znam, na R motoru ili nešto tako slično, mislim da bi ovo fora izgledalo. I evo on sad meni daje da auto dolazi. Znači odmah vas prebacuje na onaj ekran i govori vam, sad vama to možda izgleda glupo, ali ovakve stvari nikad nisu na odmet. Evo prolazi kamion, on mi odmah prebacuje kameru. Tako da to mi je super. Ovdje tlak to još ne možemo namještati, zato što pogodite šta, evo svira mi je sad za ovu tetu. Smiješno. GPS također radi dosta dobro. Šta se tiče, evo recimo kompasa, to su stvari koje trebate kalibrirati. Sad ću odmah pogledat i kako. Nema pojma kako. I ovdje ono što sam bija pričao, kad imate sudar, kad je motor parkiran, stavite ga ovako na medium ili high ili low i onda čim se motor pomakne automatski se pale kamere i počinju snimat u slučaju da se neko odluči dati petama vjetra. Ako želite pojačati svjetlinu, to možete napraviti, evo ćemo ovdje staviti da nije automatski. Također zvuk njegov možete pojačati tako da čujete ove stvari. Sad ćemo vidjeti kad je pojačana svjetlina. Ovo definitivno u gradu je možda malo iritantno, ali definitivno pomaže, pogotovo za nekoga ko se ne snalazi baš najbolje. Ja sam uvijek za ove sigurnosne stvari, jer to vam neće nikad odmoći, to vam može samo pomoći. Ono što ne bi smjeli, to je da se bazirate samo na ovo, znači ovo je samo pomagalo.
Znači on nikako ne može biti glavna stvar na koju ćete se bazirati prilikom vožnje, tako da to definitivno imajte na umu. Ovo je samo pomagalo zato što uz to ima i zvučne signale i ove svjetlosne, jel? Tako da vi zapravo čujete da niti ne morate gledati kad čujete šta je, znači negdje ste u mrtvome kutu, jer nekad i retrovizori nisu kod svakog motora isti. Krećemo se po gradu, van grada, na brzoj cesti, nekad ono pogledaš, vidiš, aha, nema nikoga, vratiš pogled, daš migavac, ideš se prestrojit, kad ono problem. Evo, dolazi auto iza mene i odmah mi je soba dvije strane zasvira. A isto tako možete ugasiti ovaj zvuk tako da vam bude samo svjetlosni signal. Meni je ovo dosta fora, također ove stvari nisam baš pričvrstio nešto ovaj botun. Također možemo micat prednju stražnju kameru, evo vidite, ovo dolazi mi auto, malo brže činje auto prikoče i ne dolazi prevelikom brzinom zato što on preko algoritma dolazi do ubrzanja vozila izad i onda on ako vidi da se kreće brže nego vi, nećete imati problema. Tako da sve u svemu meni jako dobar, zgodan uređajčić, nije nešto preskup, a definitivno ako tražite kameru ili sa GPS-om i tako dalje, mislim da ono može biti stvarno od koristi, zato što ne baš svaki dan, jer postoje navigacije koje dođu 1000 eura, a mi šta idemo jedan put godišnje negdje na putovanje, mislim da nam je stvarno nepotrebno to koristiti i onda bacat pare na to. Ovako daš 200-300 eura, imaš za cijeli život ovaj uređaj. Tako da po meni je to win-win situacija, a vi nemojte zaboraviti dole u opisu videa kod za popust i stranicu gdje možete doći do našeg Ausija, a mi se vidimo sljedeći put.